Assalamualaikum for class. Today we will read about another young talent, Greg Smith. Greg Smith was born in the USA in 1990. Greg Smith USA में 1990 में पैदा हुआ. He is one of the brightest boys in the world. वो दुनिया का एक बेहतरीन लड़का था. When he was 3 months old, जब वो 3 महीने का था, he said दादा, तो उसने दादा कहा. He could recite books from memory before his first birthday. 1 साल का होने से पहले ही उसने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था. He was answering maths problems at 14 months. और जब वो 14 माह का था तो उसने मैथ्स के सवालों को हल करना शुरू कर दिया था. His parents realized that he was super clever. उसके पेरेंट्स यानी कि वालिदैन ने को इस बात का एहसास हो गया कि उनका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, स्पेशली एट मैथ्स, स्पेशली मैथ करने में वो बहुत अच्छा है. सो दे फाउंड द राइट स्कूल फॉर हिम, तो उन्होंने उसके लिए एक बहुत अच्छे स्कूल का इंतखाब किया. व्हेन ही वाज 8, जब वो 8 साल का था, ही पास्ड हिज फाइनल हाई स्कूल एग्ज़ाम्स विद टॉप ग्रेड्स. और जब वो 8 साल का था तो उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ. 10 years earlier than most kids, दूसरे बच्चों से तकरीबन 10 साल पहले ही उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिया था. He then went to university and became a doctor of mathematics in 2005. और फिर वो एक यूनिवर्सिटी में गया और 2005 में वो डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स बन गया. ग्रिग इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ग्रिग बैन अवी सियासत में भी बहुत दिलचस्पी रखता था. ही हैज़ स्टार्टेड हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प यंग पीपल. उसने अपनी एक तंजीम शुरू की नौजवान लोगों की मदद करने के लिए. ही वांट्स आ बेटर लाइफ फॉर पुअर चिल्ड्रन. वो गरीब बच्चों के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी चाहता था. एंड चिल्ड्रन इन वार एरियाज, और वो बच्चे जो जंग के इलाकों में थे उनके लिए भी वो एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था. इन 2004 ग्रिग एंड हिज पेरेंट्स ट्रैवल टू 6 कंट्रीज इन 4 कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स मीन्स बरे आज़म. ग्रिग और उसके पेरेंट्स ने 4 बरे आज़मों के 6 मुल्कों का सफ़र किया. ही मेट मैनी हेड्स ऑफ स्टेट, और बहुत सी रियासतों के सरदारों से मिला. आई वांट टू लिव माई लाइफ हेल्पिंग अदर्स. ग्रिग ने कहा कि मैं दूसरे की मदद करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. ग्रिग ने कहा. Now let's solve the exercise. Complete the sentences with words from exercise 1. He was not dashed before the match. He was very relaxed. वो मैच से पहले बिल्कुल डैश नहीं था, बल्कि वो बहुत पुरसकून था. नर्वस, परेशान. आयशा डैश टू बीट द अदर गर्ल. इट वाजंट ईजी बट शी सक्सीडेड. आयशा ने दूसरे लड़की को हराने के लिए डैश करना शुरू किया. वो ज़्यादा इजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गई. प्लेड, खेलना. आई स्टडी द प्रॉब्लम बट आई कुडंट डैश द आंसर. मैंने सवाल को पढ़ा लेकिन मैं इसका जवाब ना दे सका. स्पॉट. ही हैज़ अ डैश फॉर लैंग्वेजेस. ही हैज़ लर्न 3 ऑलरेडी. उसको ज़बान पे महारत थी, वो पहले ही 3 सीख चुका था. गिफ्ट. ही फेल ऑफ द वॉल एंड डैश हिज फूट. वो दीवार से गिर गया और अपने पाँव पर चोट लगा ली. हर्ट. शी इज़ द डैश चाइल्ड इन आवर स्कूल. शी ऑलवेज गेट्स टॉप मार्क्स. वो हमारी क्लास की डैश बच्ची है और उसने हमेशा अच्छे मार्क्स लिए हैं. ब्राइटेस्ट. ही हैज़ अ गुड डैश. ही कैन रिमेंबर एवरीथिंग. वो बहुत अच्छा है और वो हर चीज़ याद कर सकता है. मेमोरी. Students, today we will solve a comprehension. As you know that in comprehension we have a passage and we find the answers of questions which are given. Now let's start reading. Long ago some people believed that the earth was flat. बहुत अर्सा पहले लोगों को यकीन था कि ज़मीन बिल्कुल सीधी है. But others thought that the earth might be round. लेकिन कुछ का ख्याल था कि ज़मीन गोल है.
Christopher Columbus was one of them. کرسٹوفر کولمبس ان میں سے ایک تھا جس کا خیال تھا کہ زمین گول ہے. He wanted to find the shorter route to India. وہ انڈیا جانے کے لیے ایک بہت چھوٹا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا. He thought he could find it by sailing west. اور اس نے سوچا کہ اگر وہ جنوب کی طرف مغرب کی طرف سفر کرے گا تو وہ اس کو ڈھونڈ لے گا. He talked the king and queen of Spain into paying for his trip. اس نے اسپین کے بادشاہ و ملکہ سے بات کی کہ وہ اس کے سفر کا خرچہ اٹھائیں. They hoped that Columbus would bring back spices and other riches from India. اور ان کو ملکہ اور بادشاہ کو یہ امید تھی کہ کولمبس انڈیا سے ان کے لیے اسپائسیز اور بہت سی دولت لے کر آئے گا. کولمبس اینڈ ہز کریو سیٹ سیل ان 1492. کولمبس اور اس کے عملے نے 1492 میں ایک جہاز تیار کیا. آفٹر اباؤٹ 2 months 2 مہینے بعد دے فاؤنڈ لینڈ. انہیں ایک زمین ملی. کولمبس تھاٹ دے ور ان ایشیا. کولمبس نے سوچا کہ وہ ایشیا میں ہیں. بٹ دے ور ریئلی آن این آئس لینڈ ان دا بہاماس. لیکن وہ واقعی میں ہی ایک جزیرے بہاماس میں تھے. وین کولمبس ریٹرن ٹو اسپین. جب کولمبس واپس اسپین آ گیا. دا کنگ اینڈ کوئن ور ہیپی ود ہم. تو بادشاہ اور ملکہ دونوں اس سے بہت خوش ہوئے. آنسر دا کوسچنز. وٹ ڈڈ پیپل تھنک اباؤٹ دا شیپ آف دا ارتھ. لوگ زمین کی شکل کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ فرسٹ question's answer is long ago some people believed that the earth was flat but the others thought that the earth might be round. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ زمین سیدھی ہے لیکن کچھ لوگ سوچتے تھے کہ زمین گول ہے. What was Christopher Columbus goal? کرسٹوفر کولمبس کا کیا گول تھا؟ He wanted to find the shorter route to India. وہ انڈیا جانے کے لیے ایک چھوٹا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا. How did he plan to reach this goal? اس نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا پلان کیا؟ He thought he could find it by sailing west. He talked the king and queen of Spain into paying for his trip. کولمبس نے سوچا اگر وہ مغرب کی طرف سفر کرے گا تو وہ راستہ ڈھونڈ لے گا. اس لیے اس نے اسپین کے بادشاہ و ملکہ سے بات کی کہ وہ اس کے سفر کا خرچہ اٹھائیں. What did the king and queen want Columbus to do? بادشاہ اور ملکہ کولمبس سے کیا چاہتے تھے؟ They hoped that Columbus would bring back spices and other riches from India. انہیں یقین تھا کہ کولمبس انڈیا سے ان کے لیے اسپائسیز اور بہت سی دولت لے کر آئے گا. Do you think Columbus voyage was important? Students, voyage means سفر. کولمبس آپ کے خیال میں کولمبس کا سفر اہم ہے؟ یس. وائی؟ کیوں؟ بیکاز کولمبس جرنیز ٹو دا امیریکاز open the way for European countries to colonize and exploit those lands and their people. کیونکہ کولمبس کے سفر نے امریکہ کے لیے اور دوسری یورپین کنٹریز کے لیے راستہ کھول دیا کہ وہ دوسرے علاقوں میں جا کر لوگوں پر حکمرانی کر سکیں. For class today's diary is do reading page number 43 plus learn classwork from book page number 43 plus do homework on workbook page number 41 plus learn a question answer from a notebook which you have already done on your notebook. Thank you.